Central Committee APHLC Pensilitum Laso Program Tinkono Lasi Ladak Itum Chirap Chito Dinangko Lapen Sorkara Thanitum Sodak and Pinrem La hello Lasi Litum Batai Karbi Anglong Salathar 2004 Talitu Abhang KUKI Tumpen Karbi Nabang Pachibhanglo Lapen ang parta ako for 5 along time di masa pen Karbi mapajbhonglo lasana tumong sangraka peluchok lo bangke hak atumke kichini ne pen adokhi sidando no jad no sida sarkar tumke non puat jak din itu do ni le kai lo gal parlo sida alang tum hak kang saya phangkot ni kang bronzo alang tum kang saya kali tum khai pen khai su jan ke pavir ja budi lapen ke da pachilang sineja budi nang kembong lo la hello la si neli na ade ko ke thek long tang ateng penke litum thek long mor lai tu ke sarkar sida la litum det ke charia tu la penke la dak bangke dong dak ni la penke kongres ta la sona khalo la pen BJP ong tan ong la pen nora bangke litum bharam bangsi bisi dakya Bang Huja Bangsi, Pentompi Bangsi Poli Pondo. Lalu ini himpen Bangsi Laite ini itu lahayalan kinya Bangsi, ihpen Bangsi nam dari Tontolo. Pardon. Jadi, mulai komunikasi itu, aji itu posisi, हमलोग क्या हुई से ये हमार सेमसंग की इंटी प्रांगणत अनुष्ठित आमी সকলো জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল সকলো একগোট হৈ আমি ভোট খাবলগীয়া হৈছে কি কাৰণ গম পাইছে পেপাৰ মিডিয়া নিউজত টিভি আৰু মোবাইলত আমি কুকি মন্ত্ৰীসকলক যেনেকৈ মণিপুৰত এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে সেইটো জনোৱাৰ নিচিনা আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে সেয়েহে আজি 2 মাহ হ'ব ধৰিছে বা বেছি হৈছে এই ঘটনা চলি এতিয়ালৈকে চৰকাৰবিলাকে আপোনালোকে কি বিষয়ত ইয়াত নোটিছ কৰা হৈছে মাতা নাই আৰু সমাধান কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ এই সকলো আমাৰ ট্ৰাইবেল ভিতৰত জাগা সৃষ্টি কৰা সংঘৰ্ষ কৰা এটা চৰকাৰ জড়িত আছে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ গতিকে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত 2 বছৰ 2000ৰ পিছত যেনেকৈ মাঞ্জা এৰিয়া বা দুপৰীয়া বা কাৰ্বি এৰিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছে আমি কাৰ্বি আৰু কুকি আমি সংঘৰ্ষত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে 4-5 যিটো এটা ডিমাচা আৰু কাৰ্বি কিন্তু আমি স্ব ইচ্ছাৰে নহয় এইটো চৰকাৰৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ গতিকে অতি সোনকালে চৰকাৰে এই কথা Today we are holding a Dharna program here at Semson Ingti Memorial Park, Karbi Anglong, organized by the Central APHLC, led by respected THUR sir, President APHLC, regarding the subject on protest against peaceful demonstration. Stop violence and rape cases in Manipur. So, we all the Karbi Anglong, East West Dimahasau, all the social organization from KUKI, Naga, Mizu, Paite, Sham, Rengma, Chakma, Adivasi, Boro, Manipuris, and all the Karbis and all the Garos, we are holding a seminar, we are holding a Dharna program to raise our voice against all the injustices done by the central government and by the BJP government. So we are raising our voice to stop this violence and have a peaceful place in Manipur district and in the all northeast region. I need to all of kotba mistake hole to edit koribo. Okay. This is my special area. Oh, it's over. Aphansi atu ko wait ni dunia na to. We condemn atrocities against the Could you all stand up for a while? Our Kathar sir is also arrived now. So before that we put few slogans
and then we will continue to address the public gathering. Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! Happy KUKI, bye bye! Happy KUKI, bye bye! Happy KUKI, bye bye! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! We demand justice! We demand justice! Democracy, long live! Democracy, long live! Democracy, long live! We demand justice! We demand justice! We demand justice! Happy KUKI, bye bye! Happy KUKI, bye bye! Happy KUKI, bye bye! Happy KUKI, bye bye! Happy Karo, bye bye! Happy Mara, bye bye! Happy Mara, bye bye! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! We demand justice! We demand justice! All justice, go back! Hello. Please be seated. Sabe boleh. Satu gawin kami Labangso at Harnalo Tong support at kipat Nagkatapang doon na po Nilihin ka na nagkampan churul-churul Tupajeriglo. I would like to thank our KUKI brothers as well as our Garo, Khusphasi, Jantia, Rengmanaga for being a part of this Dharna program. We all know why we have to come and sit in demonstration in this Ingti garden, in front of this garden. The reason why is that in Manipur we have seen the killings and burning of houses and मणिपुर गवर्नमेंट for the last 70 days. से पूछना चाहते हैं For the last 70 days it has been क्या continuing till मणिपुर now. गवर्नमेंट मणिपुर चीफ मिनिस्टर We have witnessed, बीरेन we सिंह have जी seen that the Prime Minister of उसको ये India, पता नहीं है the कि वो government of India मणिपुर do का not turn off केयरटेकर their है eyes to restore क्या peace परिवार in में Manipur. क्या होता है बड़ा लड़का होता है छोटा भाई होता है बहन होता है भाई होता है माँ पिताजी होते हैं हमारा माँ पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारा भाई बीरेन सिंह जी है लेकिन वो अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है क्या आज मणिपुर की इस बुरी हालत के समय में क्या वो इक्वली एक्सेसिबल है कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लिए क्या बीरेन सिंह जी इक्वली एक्सेसिबल है सोशल मीडिया में हम लोग ने बहुत सारे वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये मिला है कि वो सिर्फ मैतेई समुदाय के लिए एक्सेसिबल है कुकी समुदाय के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है कुकी रिलीफ कैंप में वो जाता भी नहीं है ऐसा क्यों करता है वो एक बड़ा भाई होने के नाते एक से केयरटेकर होने के नाते वो ऐसा क्यों नहीं करता है वो बायस क्यों है एक बड़ा भाई होने के नाते अपना छोटा भाई लोग अपना बहन लोग को पूरा बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देता नहीं ऐसा क्यों करता है उसके ये बिहेवियर की वजह से औरतों के ऊपर अत्याचार चल रहा है मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलर क्यों हो रहा है मणिपुर में उसका बिहेवियर के वजह से इसलिए हम आज ये मांग करता है कि बीरेन सिंह जी
अपना जिम्मेदारी को समझे, स्टेप ले। बायस जो बायस ये अब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं मणिपुर में लाए ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जस्टिस आ सके, पीस आ सके। जब तक बीरेन सिंह जी सत्ता में रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकता। It is nothing but a bomber senas and the RIOTS who instigate our people, and then incident has been there. ये तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही पता होगा। The few days, in coming days, it might be in the state of Assam, Karbi, Anglong, South, NCs, Nagaland, Mizoram, so on. It will continue. देखिए, मणिपुर का इशू जो है आज तक लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है वहाँ पे। टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी निकल के आया है सोशल मीडिया में, जो हमारा दो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो सिर्फ आइसबर्ग से टिप था। अभी लोगों को पता चलने लग जाएगा कि हमारा मणिपुर में हमारा भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। जब पता चलेगा मुझे आशा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा होम मिनिस्टर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। We don't want our KUKI brothers are punished or killed or murdered or raped. We don't want our any tribal brothers who are suffering here in Karbi Anglong, even or in the state of Assam. So today we are here to restore peace in Manipur. There should not be any fight against the Mongolian brothers' future again. So this message has to reach out and the entire North and the whole of India globally. And I also condemn the Prime Minister of India once again. He could not turn his eyes for the last 70 days. I also condemn the Chief Minister of Manipur for not being able to control the situation, being the head of the state. I would also like to condemn vehemently to the Chief Minister of Assam, being the Northeast Democratic Alliance chairman. If he could not control the situation, he could have resigned from the NEDA chairman. So brothers and sisters, today we are here and this protest will go on. I hope the KUKI brothers, Khasi, Janji, Naga and all the tribes, you will feel strong. We the Karbi will support you and we need your support also here in Karbi Anglong. So with these few words I conclude my speech. We have a lot of speakers here and with that I conclude my speech. Thank you. विक्रम हमसे के पास में धन्यवाद देता चाहता हूँ हम लोग का विक्रम हमसे के लिए। और नेक्स्ट हम लोग स्पीच फ्रॉम कुकी चो में निवेदन करना चाहता हूँ कि रामसलिन खोबू आप आकर आपका स्पीच दे सकता है। रामसलिन खोबू राम उनको हम थोड़ा देर के बाद हम समय देंगे और रामपुई नहीं था कुकी जो आकर आपका स्पीच दे सकते हैं। Today we are gathering here to demonstrate against the riots, against the atrocities specially committed on the KUKI people in Manipur. KUKI people are our brothers and sisters and also indigenous Indian Mongolian people. We are giving importance to it because it seems that the quarrel among the tribal people, not only in Manipur now, but it has been going on in different places in Northeast India and especially in Karbi Anglong and Dimasa also. So here we are demanding
that strict Professionally, action I was in the must be Central taken Secretariat, to SHARMA. restore I retired peace as in Deputy Manipur Secretary to and to Government of stop the India riots in against the Ministry of the Defense KUKI and and retired any other people, in 2018 and to settled restore down here in peace Manipur. and to punish As a the community guilty leader, people immediately. And we also what demand has happened that this in inactive, Manipur incapable is really a Ministry pain. of BIRENSING Heart in in Manipur, the it should core be of my brought heart. down, and When Manipur should be placed under president's rule a immediately. video of parading two Thank you. girls in totally naked situation and maybe gang raping or whatever, we don't know. Of course, I cannot cry out in front of my wife and children. I have to go to the toilet and cry. I cannot go to Manipur as a volunteer. Of course, I know how to hold a rifle, how to fall, how to shoot AK-47, but I cannot do that because I don't believe in violence. And the village defense group did not allow those who are more than 60 years of age to be in the front line. Otherwise, I have to go. I am really painful and also sorry to say that whether the central government or the government of Manipur are just like a statue, cannot move or speak or do anything. Some people say that this is a crisis, and I say in capital letters that this is not a crisis. This is a man-made violence, a pre-planned perpetration, a pre-planned ethnic cleansing. That's why the Home Minister of the central government himself, after visiting 2 days, could do nothing. Of course, the chairman of NEDA, our beloved Chief Minister of Assam, also was there, and no result. From the defense forces, I know very well about the defense forces because I was in the Ministry of Tribal Affairs as a director of some military projects. The commander of the Eastern Command went there. The chief of the army staff went there. পৃথিৱীয়ে দেখিছে লাজৰ কথা যে সিসকলক ইমান এট্ৰচিটি কৰিছে, ইমান অন্যায় কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মহিলাগৰাকী ৰেচপেক্টেবল মহিলাসকলক তেওঁলোকে নেকেড কৰি পেলাই পেৰেড কৰিছে আৰু ৰেপ কৰিছে, কিছুমানকতো মাৰি পেলালে। এজনী মাইকী মানুহ, ৱাইফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হু ফট ইন, যিজনে কাৰ্গিলত যুদ্ধ কৰিছিল টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিয়া, তেওঁৰ ৱাইফকো ৰেপ কৰি মাৰি পেলালে। সেইকাৰণে এই ইনহিউমেন বাৰবাৰিক এক্টিভিটিজ ডেট হেজ বিন, এই যিটো চলি আছে মণিপুৰত, এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু ইমান দিন যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো চুপচাপ হৈ থাকিছে, আৰু লগতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অমিত শ্বাহ তালৈ গৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰিবলৈ যোৱা বুলিহে আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছি গৰমহে হৈ গ'ল। এইটো কি কথা? আৰু তাত থকা চিফ মিনিষ্টাৰজন তেওঁতো এনেই চাই আছে, নহয় জানো? এনেই মেয়ৰ স্পেক্টেটৰ এনেই চাই আছে। সেইকাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ এইটো। আমাৰ মংগোলিয়ান, ইণ্ডিয়ান মংগোলিয়ানসকলক আমাৰ মাজতে ফাইটিং কৰাই পেলাই আমাক ইনহিলেট কৰিবলৈহে আৰু আমাক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিবলৈহে কোনোবাই আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা পাৰ্টীয়ে RSS বংগসেনাসকলে এইটো কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো নাভাবিলে, যিবিলাকে এইটো নাভাবে, এইটো অখৰা মানুহে হ'ব। এইটো ভাবিব লাগে, জানিব লাগে এই কথাটো। আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই বীৰেন সিং চৰকাৰটো মণিপুৰ এইটো ডিছমিছ কৰি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইমিডিয়েটলি মণিপুৰত
দিব লাগে আৰু কুকি সকলক কুকি ব্ৰাদাৰ্ছ সিস্টাৰ সকলক যি ট্ৰাইবেল যি প্ৰপাৰ্টি নষ্ট কৰিছে গীৰ্জা ঘৰ জ্বলাই দিছে মানুহৰ থকা ঘৰ জ্বলাই দিছে স্কুল ঘৰ জ্বলাই দিছে বাইবেল স্কুল জ্বলাই দিছে এই গোটেইখিনি যিমান নষ্ট কৰিছে এইটো আকৌ ৰিবিল কৰিবলৈ আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আকৌ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব বনাবলৈ সাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ড মণিপুৰ কুকিসকলক আৰু যিসকলে চাফাৰ কৰিছে মিটেসকলকো তেওঁলোককো ইমিডিয়েটলি দিব লাগে আৰু সহায় কৰিব লাগে সেইটো বুলি আমি ইয়াত আজি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ আমি সেইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ নেডা চেয়াৰমেন হৈ পেলাইহে ইম্ফললৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছিকৈ গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি বহুত মানুহে ভাবিছে ভিতৰে ভিতৰে তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি ভাবিব লগা হৈছে কথাটো মই নাভাবোঁ বাৰু কিন্তু বহুতে ভাবিব পাৰে এনেকুৱা আৰু ভাবিছে কৈছে মানুহবিলাকে সেইকাৰণে তেওঁক নেডা চেয়াৰমেনৰ পৰা সোনকালে ৰিজাইন কৰিব লাগে Whatever happened in So all these things are coming up, but I have no hope now that anything can come up. And I am totally amazed why our beloved Prime Minister and the Chief Minister of Manipur open their mouth when they see a naked video of two guns. It is only the naked video of guns they are writing. Do they love naked video? Do they love pornography? Touching of a private part of a girl, that's what make them open their lips. I don't know. I'm really pained. So I think I should not speak long. Otherwise, I'll hurt. Or my hand will flee. Sorry. So I'm standing here. Of course, I'm not in Manipur. I'm in Assam. I'm standing here, and we will not back off an inch, and we will not lose an inch square of tribal land. And if that is not so, I'll go there. Thank you, sir. Thank you so much. আমি সবে জানো আমি डिटेल्स कथा को अभी नहीं जानो किंतु हमारे सहयोगी हम लोग का दौरा से हम लोग डिटेल्स हम लोग का एक्सप्लेन किया है हम लोग के लिए और वहाँ का जो सिचुएशन जो चल रहा है हम लोग भी अभी पूरा दुखी है इसलिए आज हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ बैठा है इसलिए मैं नेक्स्ट मैं समय देना चाहता हूँ कि फ्रॉम कुकी जो की तरफ से और रामसिलिन कोबुंग मैं आवेदन करता हूँ कि यहाँ आकर उसका स्पीच दे सके इसलिए मैं समय देता हूँ आज हम हिंदी भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक नारा लगाएंगे भारत माता की। मैं जोर से यहाँ चिल्ला के बोलूंगे, आप सब लोग क्या बोलेंगे? भारत माता की। अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। भारत माता के। और एक बार बोलेंगे भारत माता के। अच्छा, लॉन्ग लिव ट्राइबल यूनिटी। जोर से बोलिए, लॉन्ग लिव ट्राइबल यूनिटी। थैंक यू। आज मैं बहुत खुशी हूँ APHLC ने इस प्लेटफॉर्म को बना के जो ट्राइबल्स मणिपुर में हमारा बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज प्लेटफॉर्म बना के हम लोगों को
एक अपॉर्चुनिटी दिया है अपना आवाज उठाने के लिए। मैं APHLC से बहुत शुक्रिया गुजारिश हूँ। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूँ। आज हम इकट्ठा होके यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप सबको पता होगा। आप सबको पता है एक परिवार में कौन कौन मेंबर रहते हैं। माँ पिताजी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई सब रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना। मणिपुर में भी ठीक उसी तरह, मणिपुर स्टेट भी उसी तरह एक परिवार है। वहाँ का बड़ा भाई कौन है? चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी। वहाँ का माता पिताजी कौन है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, है कि नहीं? जब परिवार में बच्चे लोग को, जब माँ पिताजी और बड़ों लोग से अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी तरह मणिपुर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। बीरेन सिंह जी मणिपुर के सबसे बड़ा भाई, वो अपना छोटा भाई लोग को इक्वल ट्रीट नहीं दे रहा है। क्या आपने कभी सुना है बीरेन सिंह जी एक समुदाय का रिलीफ कैंप जाके दूसरे समुदाय का रिलीफ कैंप विजिट नहीं करते? आपको पता है ना। आपको सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, एक समुदाय के लोगों को उसके ऑफिस में बुला के मीटिंग कराता है, लेकिन दूसरे समुदाय लोगों को मीटिंग कराने के लिए बुलाता नहीं है, बात तक भी नहीं करता है। आपने देखा है ना? किस किसने देखा है? हाथ उठाए। इसके कारण वहां पे लड़ाई हुआ है। जब तक बड़ा भाई जो घर में सबसे ज्यादा ताकतवर है अपने छोटे भाई लोग को इक्वली ट्रीट नहीं देंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम दूसरे राज्य में भी हो सकता है। हमने आज पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू देखा। उसने कहा मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है। कैसे फेलियर हो रहा है? जब तक वायलेंस को खत्म करने के लिए जो आदमी बैठा है हमारा बड़ा भाई बीरेन सिंह जी, जब तक वो सबके पास जाके बात नहीं कर सकेंगे तो वायलेंस कैसे रुकेंगे? वो सिर्फ एक समुदाय की तरफ को बात कर सकता है, दूसरे समुदाय की तरफ वो जाता भी नहीं, बात भी नहीं करता है। ऐसे कैसे पीस आएगा? वायलेंस कैसे रुकेगा? रास्ता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो क्या है? हमारे बड़े भाई बीरेन सिंह जी को अपना इस्तीफा देके प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लाना चाहिए। जब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा तब तक वहाँ पे वायलेंस नहीं रुकेंगे। इंडिया क्या है? व्हाट इज इंडिया? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सबको पता है, स्कूल में हम लोग हाई स्कूल से सीखा है। क्या बीरेन सिंह जी इतना पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा हो गया, डेमोक्रेसी का मतलब समझता नहीं क्या वो? आर्टिकल 355 लागू किया गया था, लागू किया है, अभी भी लागू है, लेकिन आर्टिकल 255 ऑन पेपर लागू किया गया है, प्रैक्टिकल में लागू नहीं किया गया है। आप लोग मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? स्टेट मशीनरी फ्रीली अपना काम नहीं करता है, पुलिस फ्रीली अपना काम नहीं कर सकता है। आप लोग मानता है कि नहीं? पुलिस क्यों अपना काम फ्रीली काम नहीं कर सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस काम करने नहीं दे रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। स्टेट साइड ऑर्डर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो लोग गोली क्यों मारेगा?
लातूम के बीजेपी मैंने आरएसएस फ्री हैंड पुलिस को दिया गया नहीं था, इसलिए हमारे दो बहनें के ऊपर अत्याचार हुआ है। अब मानता है कि नहीं? मानता है ना? अगर पुलिस अपना काम समय ढंग से करता तो हमारे दो बहनों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होता। अब मानता है कि नहीं? अब लोग चुप क्यों है? बीजेपी लोग कांग्रेस लोग इसलिए हम आज ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बड़े भाई सो-कॉल्ड बड़ा भाई उसको उसके पद से हटाया जाए, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जाए, जल्दी जल्दी वहां पे पीस आए ताकि मणिपुर के हमारा भाई लोग एक दूसरे से गले लगा के पीसफुल्ली पहले की तरह रह सके। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग का जो मणिपुर में जो घटना हुआ, इसलिए हम लोग सब खड़ा होकर एक बार हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना हम लोग यहाँ बैठा है एक बार खड़ा होकर, और हम लोग का सर जय गथर को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो आकर हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। एक बार सर यहाँ जो अपना अपना धर्म है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अपना धर्म है उसी से आप प्रार्थना कीजिए। हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। हम लोग का सर से स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। All right, we can stop. Thank you. Oh, thank you, sir. और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम लोग का सिस्टर रोसलिन गुइते यहाँ आकर आपका स्पीच देने के लिए मैं निवेदन करता हूं। रोसलिन गुइते। ক'ব কৈছে এতিয়া নেক্সট আমি যাম। এইটো হৈছে আমাৰ फ्रॉम कुकी जो की तरफ से RX मंगलन। प्लीज कम ऑन स्टेज। অসমৰ মানুহে কাৰণে অসমত যিমান পাৰে দুই শব্দ কম।
মই ঠিক কৈ আছো সেইটো মহিলাৰ বিষয়ে আমি সবে জানে যে 2 মহিনাৰ আগত মণিপুৰ ষ্টেটত কি চলি আছে two months হৈ গ'ল মণিপুৰ ষ্টেটত কি চলি আছে সেইটো আমি সবে জানে আৰু এইটো কাৰণে আমি ইয়াত একতা হৈছো আজি ইয়াত like we have gathered out here today to strongly oppose the government that communal violence মানে communal ভিতৰত কিবা চলি আছে মণিপুৰত আমি ভিডিঅ'টো দেখো কিমান চাৰ্চেছ burn down হৈ গ'ল মানে জ্বলাই দিলে ঘৰ আৰু মানুহকেইটা ডিছপ্লেচ হৈ গ'ল আৰু সেইটো 2 মহিনা হৈ গ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছু ষ্টেপছ লোৱা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আমি কিলো ফৰ্ম কৰিছো গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ মানুহ মানে চিটিজেনছক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ যি কোনো ডিমাণ্ড বা ইণ্টাৰনেলি কিবা ইছ্যু হ'ব পাৰে সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ লাইক সেইটো সময়ত কি হ'ল আমাৰ উইমেনৰ কি কয় এটা এংগাৰখন উইমেনৰ ওপৰত উঠাই দিলে আমি ভিডিঅ' দেখিছোঁ মানে ইট seems like your blood is boiling, you know. If you look into that, watch over that videos, I am just speechless. Like my blood was boiling. Like, I'm sorry to say use slang in this media platform, but that is the fact. Communal issues চলি আছে সেইটো like এংগাৰখন মানে উইমেনৰ ওপৰত কি কয় কেলে হেনতে উইমেনৰ ওপৰত এংগাৰখন মানে ওলাইছে মানে এনেকুৱা মানে আমি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কয় উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ৰাইট উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কথা কয় বেটি বচাও বুলি কয় কিন্তু আমাৰ উইমেনখন আমাৰ মণিপুৰ আমাৰ উইমেন কিবা ছেফ নহয় সেইটো এইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিবা কিবি স্কিম আমাৰ উইমেনৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বেটি বচাও বুলি কৈ আছে কিন্তু ভিতৰতে মানে উইমেন হেভ বডি ছেফ নহয় উইমেন এম্পাৱাৰ কৰি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা কিবা কিবি এমপ্লয়মেণ্ট দিলে কিন্তু আমাৰ শৰীৰে ছেফ নহ'লে কেনেকুৱা এইটো উইমেনক প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু এতিয়া সেইটো কি কয় এইটো ঘটনা হৈছে যে সেইটো ভয়ত কমত আমি মাইকী বেলেগ বাহিৰত ওলাবলৈও ভয় লাগিব এতিয়া এইটো কেনেকুৱা মানে এইটো কাৰণে আমি ষ্ট্ৰংলি মানে অপ'জ কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো তাতে মণিপুৰ ষ্টেটত ফচিছে গভৰ্ণমেণ্টে একো একশ্যন লোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো আমি বেলেগ জেগাৰ মানুহ বেলেগ জেগাৰ মাইকীবিলাক ছেফ আছে কেনেকুৱা ক'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি আজি এইটো government, central government, strongly oppose কৰিছোঁ action মানে সোনকালে মানে action ল'ব লাগে এইটো ইছ্যু sort out কৰিব লাগে যি হওক যি কোনো in the same case in Manipur, hills areas surrounding almost 80% of the land mass Thank you, তেখেতে আমাক ভালকৈ বুজাই দিলে আৰু মই আশা কৰিছো आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और नेक्स्ट मैं समय देना चाहता हूँ कि हम लोग का APHLC का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर फोर्सिंग टीमो Mr. Kursing Timong, he is the organizing secretary of APHLC Central Committee. तो NEDA কেটেন্সি কে কাৰ্বি ভাষাত অলপ কম দে তাৰপিছত মই অসমীয়া কম যদি কিবা ভুল আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু অসমীয়া ভাষাত কম NEDA Semson sing tiap paklong labang suamai KEDO-AN ko ke ilitum Anglong asohan ng kacene galam malam matutak Indian government atum itung aphan ng kacene halabang sola maputak sa itong pinijathan po nai
kalau bangsa kisung lah. Ini tuh India government atum puluh. Beti bachao, beti padhao bola mensi India government nang cari lo. And the non-Manipur along. Ini tuh Anglong so angji rapan. Rengang jang kawara lo ke pona bangke tum phana ke misen ang thek kali Anglong so phana lagi. Labang so nang kecinek nang ke holo bangke itu Anglong so tum dojoy nang ne. Mongolian akhir tum dojoy nang ne lagi tum cecak lo nang ne lagi. Ini tuh phan la am nang kecinek tini pir thelong je thang plo la bangke tum pham ning duk me mea berta la bangke ke me senang thek kali non la bangso abir dalang non nang ikeng ro hala bangso itu mangjir Anglong aso angjir etum chai bela so angjir kumalo nang tum chini lo mante tha alang li he masor ke Kargil along ron ke jedam nun thek inut hero pusalang ihan hok dek dek India dek cepat jok nahi India pen la teroris pen alang li kecedam dona bang phulo alang le si inut nong nam kelong loje India long inut hero lo Kargil a hero pusalang ihan ke hok sita alang li India dek cepat jok dek India dek pacerai kom dek sita hema sora pandang cepat jok un et dek lo pusalang li kini amin nama silam klar siti lo NEDA phani cerai kom lo sida government abangke ne hema sora phan tanang rai phe pheddo lo puselang liring gedda tela sod lo tangde government ke mission put mate bothato lasi la haya polisi la hai ke deng pona sailang no ke deng ke lake RSS la pen bongo sena lalang litum phan litum condemn nangi lagi RSS phan condemn back nangi la pen bongo sena phan condemn back nangi lagi no dili tuma phan thiam dong nang pacharo milang ba Karbi Anglong ningge nang ko papini tum Karbi akhe pen KUKI akhe mara khe dimasa khe garo khe rengma khe Karbi pen rengma Karbi pen KUKI Karbi pen dimasa mar dimasa lason ji tumang bong ta divide and rule policy government tum kai keta nang play bom lo nang pachu bom lo tum tisum komala Anglong asotu Mongolian asotu di ali kilong komala kece asotu Anglong asotu man ke kesa poten kai kita nang ke thaka sai lok se pinian dan nang kelembom lang no nam dalu no Manipur lo hala bangso sai lang no nai kelembang ke me tarik ke thom matha me tarik ke thom nang ke klang ke 19 kali 20 or 19 an sinai klang lo kopia pon lo net object no net open lo klang ham lo do piglang pusi Manipur chief minister da menan masih ninjelo lasona a situation lasona incident ke do piglang pusi Manipur chief minister ta ninjelo ente halap dak ke do citizen Anglong satu bahan kirai lo mante bini Manipur government Kesenglong ke Anglong aso tu macam kong pensi Manipur government ke Senglong labang kado ke kita tum chini tu nahi il tum chini tu baik nangi lagi lasi non Karbi Anglong ke do Anglong aso amta isi web pensi tum cesong nangi lagi labang so Karbi Anglong district na cikin ke Karbi akhe phane na kinti kali lagi Anglong aso phan sinai kimpi lagi Anglong aso pe malo KUKI mar miju garo dimasa khasi siam tiwa lahai tum hello ke Anglong aso kerte lahai tum hello Mongolian lo lasi Mongolian ko avi bangke tum chini nahi lagi nang KUKI nang dimasa ku cikunang nelo itum ke ko telo pule tum peche hokna ili tum avi jelang nang DNA jelang lo plotang de kopilai klaing ke Mongolian pusi tum DNA long tam klang ni lagi lasi non la bangso a protest abangke tum in ton te pimpen
justice bangke long back nangjing justice jongsi government atum Indian government atum tumhan Anglong aso phanan pithek thek lo tangte ni tum Anglong aso aphan bangke tumanan kelang kali dalu lagi justice malum atum ke handam kete Indian government along si chohan Indian government atum jongsi tuman justice nang pithek thek lo tangte nang tum kangni tanang hoya bangke chonoi justice ki pithek apuni dolang justice ki pithek a chief minister dolang justice ki pithek a prime minister dolang nang tum jong silo bangso justice pithek te pulo tangte nang tum prime minister ang hoy perchono Narendra Modi tame lapen Manipur a chief minister tame nang li ang hoy pensiono ইতিয়া মই অসমীয়া ভাষাত কম দে আকৌ কিবা ভুল হলে কব আৰু আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং যেটো APHLC দলৰ পৰা যেটো অৰ্গানাইজ কৰা যেটো মণিপুৰৰ যেটো ইনসিডেন্ট সেই ইনসিডেন্টৰ কথা আমি কব লাগে এতিয়া আমি সজাগ হ'ব লাগে এতিয়া জনজাতিৰ নামত কাৰ্বি ডিমাসা কুকি মাৰ মাজত সদায় ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি তেওঁলোকে প্লে কৰি আছে অথনিও মই কৈছো কাৰ্বি ডিমাসা কাৰ্বি কুকি কাৰ্বি ৰেংমা কাৰ্বি আৰু কি আছিলে খাসী কোনে প্লে কৰিছে এইটো কোনে প্লে কৰিছে ইয়াত প্লে কৰা হল RSS বংগ সেনা বিজেপিয়ে প্লে কৰি আছে এতিয়া পৰা নহয় এতিয়া মণিপুৰত ভৰ্তি বংগ সেনা RSS ভৰ্তি আছে তেওঁলোকে কুকি আৰু মিটে মাজত তেওঁলোকে ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি খেলি আছে লাভটো কোনে পাই আছে এতিয়া লাভটো কোনে পাই আছে লাভ পাই আছে বংগ সেনা RSS বিলাকে লাভ পাই আছে আজি মণিপুৰৰ যেটো আমাৰ ভণ্টি আমাৰ দাদা যোনজন নেকিয়া তেওঁলোকে সমাজৰ আগত যেটো দেখিব নোৱাৰা যেটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে দুখ লগাইটো কন্ডেম কৰা কথা এইটো তেওঁলোকে পুলিচ থাকিও তেওঁলোকে পুলিচ লোকসকলে চাই আছে পুলিচ লোকসকলে চাই আছে আজি এই ঘটনা ঘটিব পৰাটো আসল দায়িত্ব হল মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু নেডা কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ লগত কিবা কৰি আছে তেওঁ RSS লগত সদায় কাম কৰি আছে বংগ সেনাৰ লগত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আজি তো মিটে আৰু কুকি মংগোলিয়ান মাজত যেটো ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি খেলি আজি কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া মণিপুৰত কিমান চাষ ধ্বংস কৰিছে কিমান মানুহ ঘৰ এৰিবলগীয়া হৈছে কাৰ স্বাৰ্থত মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ কাৰ মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ কাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁলোকে ভাষণত কৈ থাকে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাষণত যেটো শ্লোগানত কৈ থাকে যে বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও তেওঁ যোনজন আমাৰ সিস্টাৰ কুকি সিস্টাৰ তেওঁ হাজবেণ্ড হল কাৰ্গিলৰ এজন হিৰো আৰ্মি হয় তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ নামত দেশৰ নামত তেওঁ কাৰ্গিলত যেটো যুদ্ধত তেওঁ কিবা কৰিছিলে তেওঁ কৈছে মই এজন কাৰ্গিলৰ হিৰো হয় দেশখন এজন হিৰো হয় কিন্তু মোৰ নিজৰ পত্নীক মই বচাব নোৱাৰিলো তেওঁ পত্নীক বচাব কোনে বচাব লাগে তেওঁ পত্নীক বচাব লাগে মণিপুৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বচাব লাগিছিলে কিয় বচাব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট জড়িত সেই ইনসিডেন্টত মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট মণিপুৰ CM RSS বংগ সেনা জড়িত আছে তাত নহলে তো ইনসিডেন্ট নহলে হয় সেই গতিকে মই মণিপুৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট N.BIRENSIংক মই কন্ডেম কৰিছো আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীকো মই কন্ডেম কৰিছো এইটো ইনসিডেন্টৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে আহক আমি APHLC দল সদায় স্লোগানত কৈ থাকো ট্ৰাইবেল ইউনিটি লং লিভ বুলি
ট্রাইবেল কাক কয় ট্রাইবেল কাক কয় মংগোলিয়ান কাক কয় আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত যিটো ডিমাণ্ড কৰি আছো কাৰ্বি আংলং ডিমাণ্ড কৰিছো অকল কাৰ্বি সকলৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰা নাই কুকি ভাইসকলৰ কাৰণে খাচী ভাইসকলৰ কাৰণে ডিমাচা ভাইসকলৰ কাৰণে তাতে ডিমাচা কাৰ্বি কুকি মাৰ ৰেংমা গাৰো পিছফল সদায় থাকিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আছো আমাৰ মাজত যদি সদায় যদি এইটো ইনসিডেন্ট হৈ থাকে ডিভাইডেড পুলিচি হৈ থাকে লাভটো কোনে পাই আছে কওকচোন কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ সিটিজেন হয় এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতৰ সিটিজেন হয় কিন্তু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্টৰ সিটিজেন হয় ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ সিটিজেন হয় আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে ইয়াত ট্ৰাইবেল এক হবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল কৰা আপোনালোকৰো আছে এইটো গতিকে কাৰ্বি সকলৰ সদায় ডিমাণ্ড মানুহে কৈ থাকে কাৰ্বি সকলৰ ডিমাণ্ড এইবিলাক আরে 6 শিডিউলৰ কাৰ কাৰণে লিখিছে তাক কাৰ্বি সকলে লিখা আছে নি কওকচোন প্যারাগ্রাফ 20 ত কি লিখা আছে প্যারাগ্রাফ 20 ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙত ট্ৰাইবেল সকলৰ যিটো ইনসিডেন্ট হলে ট্ৰাইবেল সকলে ওলাই আহিব লাগে কাৰ্বি সকলে ওলাই নাহিলে নহব ডিমাচা সকলে ওলাই নাহিলে যিমান ট্ৰাইবেল আছে কাৰ্বি আংলঙত আমি এক লোক যুঁজিব লাগিব এক লোক মুভমেন্ট কৰিব লাগিব এক হৈ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত পিছফুল থাকিব আৰু মণিপুৰ হ'ল এনেকা পিছফুল থাকিব সেইটো ইনসিডেন্ট ইয়াত আহিব পাৰে আমি এতিয়া এৱাৰনেছ হৈ থাকিব লাগে সেই এৱাৰনেছটো আমি সদায় সমাজৰ আগত লৈ যাব লাগে চাৰ্জ সময় গিৰ্জাৰ সময় যিটো ৰিলিজনৰ সময়ত আমি ট্ৰাইবেলৰ মাজত সদায় এক হ'ব লাগে বুলি আমি সদায় ঈশ্বৰৰ আগত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছো আৰু আগন্তুক যিটো ইনসিডেন্ট APHLC সদায়ও ষ্টেণ্ড হৈ আছো ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড হৈ আছো আমি APHLC দলটো বেলেগ একো নাই আৰু kasini kado hana corolo pini dak nanga sitong dong ana tong hawan same pini la kukie akote yang dia tum hana corolo arang tum la an nanga cito dun thega pot kewang dia ni jongsi arang tum ta la an nang cito dun theg pulotang te ingong aso khi akisur ke lage jog weg di pusi ning khelo kasini lalam thamkan si intoni kulo kardo বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো আমাৰ কোৰ্সি তিমুং ডাঙৰীয়া তেখেতে ভালকৈ আমাক বুজাই দিলে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া আমি কিছুমানটো বহি বহি আলচিপি লাগিছে হ'বলা না কোনোবাটো এইটো ঠেং দি বিষাইছে এনে কাপি থাকিব পাৰে হ'লেবি আমাৰ বিলাক ভোক লাগিলেবি দেই ভোক লাগিলেবি পিয়াজ লাগিলেবি আমাৰ সিষ্টাৰ যিটো নেকি মৰিছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ভাবি পেলাই অলপ ধৈৰ্য কৰিম আমাৰ বিলাক বি কালি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং 2 o'clock তক আমি খান ঘুমা নাই আমাৰ ছাৰ জিয়াই কথা দি ঘুমা নাই আজি প্ৰগ্ৰাম নিমিতে আপোনাৰ বিলাকো ৰাতি ভাল পৰা আৰাম পৰা ঘুমাইছে চাপনা বি দেখিছে কোনবাটো না ৰাতিতে এইটো পৰা একো মন দুখ নকৰিবি ভোক লাগিলে বি অলপ ধৈৰ্য কৰিবি একবাৰ সব খাৰা হ'ব স্লোগান আমি আৰু অলপ কৰি আৰু এক্সাৰসাইজ নিচিনা ভৰি অলপ খিলাহি দিবি কৰিবি তো আমাৰ অফিচ সেক্ৰেটাৰী দীপেন ৰংপি পৰা আমাৰ স্লোগানটো তেখেতে লিড কৰিব ছাতি বি ল'ব নাপায় We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 No justice, no rest! No rest! No rest! No justice, no rest! No rest! No rest! N.BIRENSING down, down! Down, 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 down! N.BIRENSING down, down! Down, 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 down! Chief Minister Manipur down, down! Down, 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 down! Chief Minister Manipur down, down! NEDA chairman down, down, down,
BJP Sarkar go back. Manipur CM go back. Manipur CM go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Tribalism, long live. Tribalism, long live. Tribalism, long live. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman down, down. Narendra Modi down, down. Narendra Modi down, down. Narendra Modi go back. Narendra Modi go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. BJP Sarkar down, down. BJP Sarkar down, down. N.BIRENSING down, down. Chief Minister Manipur go back. Chief Minister Manipur go back. We want justice. We want justice. Tribal unity, long live. Tribal unity, long live. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. CM Manipur down, down. CM Manipur down, down. CM Manipur go back. CM Manipur go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. Narendra Modi go back. Narendra Modi go back. Narendra Modi down, down. Narendra Modi down, down. Tribal unity, long live. Tribal unity, long live. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Tribal unity, long live. Tribal unity, long live. Tribal unity, long live. We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING go back. N.BIRENSING go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. Narendra Modi go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Tribal unity, long live. Tribal unity, long live. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSIng down, down. N.BIRENSIng down, down. CM Manipur go back. CM Manipur go back. We want president rule. We want president rule. We want president rule. We want president rule. N.BIRENSING go back. N.BIRENSING go back. Narendra Modi come now. Narendra Modi come now. N.BIRENSING come now. N.BIRENSING come now. Manipur CM come now. Manipur CM come now.
president rule. We want president rule. We want president rule. Manipur chief minister come now. Manipur government come now. Manipur government come now. Narendra Modi go back. Narendra Modi go back. Embarrassing down. Embarrassing down. We want president rule. We want president rule. Tribal unity long live. Tribal unity long live. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Embarrassing down. Embarrassing down. CM Manipur come now. CM Manipur come now. Manipur government come now. BJP Sarkar come now. We want president rule. We want president rule. We want justice. We want justice. Tribal unity long live. Tribal unity long live. Tribal unity long live. Thank you. Hello. এতিয়া আৰু কিছুমান কনষ্টিটুৱেন্সি এতিয়া আহি আছে এইটো কাৰণে ডিসি অফিসৰ হেল্ল' ডিসি অফিসৰ পৰা আমাক সময় দিছে 3 PM
Hello. Hello. DC অফিসৰ পৰা আমাক 3 PM তক সময় দিয়া আছে। এই গতিকে আমালোকে ভোক লাগিলে কি এইটো অলপ পঢ়িব আৰু কথা ক'বলৈ আছে সকলে Hello. You secretary. কোনোবাই যদি ফোন হেৰাইছে ক'লে আমি লগা হাতে আছে দেই আৰু ফোন লগাৰ নম্বৰ আৰু ফোনৰ এইটো মডেলটো Hello. Ko pakon ka na. এতিয়া মই সময় দিব বিচাৰিছো আমাৰ APHLC Secretary of Law Semson ডাঙৰীয়াক মই